guys, may ang bago na po na doya, part 3. Part 3 blindfold. When nag-blindfold, karon na po guys, nibalik na po yung video guys. Ay, part 4 na rin guys. Part 4 na rin ako guys. Part 4. Part 4. Part 3. Part 4 na ako guys. Part 3. Part 3. Part 3. Part 3. Part 3. Sige. Karon guys, ako may abal. Karon. Ay, dili part 2 pala ako. Part 2. Sige. Blindfold sa ta. Patay ito. Wait lang guys. Wait lang. Okay, karon guys, nag-blindfold naman ko guys. Blindfold naman ko. Okay, karon. Pandak po na muna ako. Wait lang. Aman mo. Punta di. Sigdaanan. Wala, basta di po may go. Wait lang, ninitago sa ulo. Wait lang. Guys. Hello. Kita sa kita dakpan. Dakpan na karon guys. Kani akong Ay, ita guys. Tara tayo sa video guys. Ano siya guys? Gana ko, tago ko diri. Okay guys. Pero tago ko Balik na ko guys ha. Okay guys, balik na ko guys. Ang abal kaniyo. Okay. Hoy, buhok. Apil man tong buhok kita. Ay, nain. Ay, sa. Nine. Okay. Wait lang ah. Blindfold ako. Hello guys. Ano siya guys? Okay, go.